Welcome to my channel. Ya teman-teman semua, siapa yang gak deg-degan, siapa yang gak sabar, pasti apa yang gue rasakan sama juga dengan yang kalian rasakan. Hanya 3 hari berselang, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat dinanti-nanti, pertandingan antara Indonesia menghadapi China dalam kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C. Ini adalah pertandingan ke-9 kita. Ini mikir sampai salah ya, mudah-mudahan tadi suaranya nggak mendem. Ya semuanya nggak sabar, semuanya ingin menanti, semuanya juga berharap kita meraih hasil positif dari China. Tapi ya seperti yang berulang kali gue sampaikan ke teman-teman bahwa kemenangan ini juga masih kita harus tunggu atau pantau pertandingan di tempat lain antara Bahrain dan Saudi. Ya, jadi ini bisa positif, bisa berbanding lurus. Ya, misalnya kita menang, Bahrain kemudian terpleset, kita kunci round 4. Kalau Bahrain menang, kita menang juga, kita masih akan two horses racing sampai pertandingan terakhir, dan ini akan bikin deg-degan juga. Kalau kita seri Bahrain kalah, ini kita cukup besar peluangnya. Nah, jadi macam-macam sebenarnya, nggak sesimpel yang kita pikir kita menang pasti lolos, kita seri pasti nggak lolos atau sebaliknya, gitu ya. Jadi kita update aja situasi terakhir dulu ya, karena kalau bicara menyambut pertandingan nanti ini nggak ada habis-habisnya. Semua aspek itu dikuliti, macam-macam opininya. Jadi inilah namanya demokrasi. Ada yang punya usul seperti inilah, ada yang seperti itu. Ya nggak apa-apa, bebas ya. Ada yang formasinya begini harusnya dipanggil, nggak apa-apa. Jadi kalau orang yang nggak biasa demokrasi itu pasti sakit kupingnya, atau yang nggak biasa berdiskusi gitu loh ya. Jadi kalau kalian pun sumbang sarang di kolom komentar gua, nggak ada masalah. Gue seneng-seneng aja. Ada yang bagus, ada yang biasa aja, ada yang lucu, ada yang brilian, ada yang aneh, ada yang sebenarnya nggak masuk akal. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita dibiasakan untuk berani berbicara gitu loh ya. Oke, sebelum kita berbicara soal persiapan timnas, soal konferensi pers atau konferensi pers pendek ya, short press con yang berlangsung kemarin di Bali sebelum timnas Indonesia bertolak ke Jakarta, gue sedikit ingin mengupdate ya soal jadwal atau rundown timnas. Jadi kemarin setelah jam 15.30 Patrick Kluivert dan Bang Jai, kapten timnas, memberikan konferensi pers sekitar 10 menit yang nanti akan gue breakdown satu persatu. Setelah itu mereka terbang menggunakan GA419, touchdown di Jakarta jam 19.00 dan langsung istirahat lah di Fairmont. Dan dalam 1-2 hari ini akan dilakukan latihan, intensitasnya agak rendah. Kemudian nanti terakhir official training tanggal 4 ya, sebelum jadi hari ini tanggal 2 dan tanggal 3 itu kemungkinan di Madia ya, sore, dan tanggal 4 nanti baru di Gelora Bung Karno sekaligus konferensi pers gitu ya. Nah, kemarin jadi Kluivert sudah memberikan short press con dan beberapa hal cukup menarik ya, lebih terang dan jelas di sana. Kalian mungkin sudah nonton sepotong-sepotong ya di beberapa media saat gua zoom di Kompas TV atau di manapun. Ya gue sudah memaparkan beberapa bagian dari pernyataan Patrick Kluivert dan Jay Itzes. Tapi itu kan tergantung yang ditanya pertanyaannya. Nah, kali ini gue mau menggelontorkan ke kalian ya isi konferensi pers tersebut one by one, yang direkam oleh seorang teman gue, jurnalis, yang dia bilang gak usah sebutin namanya, jurnalis dari Belanda, dan dia juga lagi bikin buku soal sepak bola Indonesia. Jadi dia ngerekam buat gue. Dia masih ada di sana waktu itu di Bali. Gelondongannya nanti akan gue putarkan, gue upload di video ini juga di bagian belakang. Karena kecil suaranya dan bahasa Inggris, ya mohon maaf mungkin gak semua orang paham secara detail bahasa Inggris. Jadi gue mau terangin ke kalian semua nih isi konferensi pers tersebut dan pertanyaannya, dan mudah-mudahan bisa mendekati 100% translationnya ya. Oke, jadi seperti yang gue bilang, ini adalah dibuka oleh announcer di situ dengan istilah konferensi pers singkat. Jadi untuk mengelaborate aja ya, setelah 5-6 hari itu TC di Bali, dan seperti kalian sudah ngikutin channel gue juga, walaupun gak sampai akhir, bagaimana situasi di sana, ya cukup rileks lah, cukup menyenangkan, dan menurut gue
Kesimpulannya tisu itu emang pas sekitar segitu, jangan lebih dari seminggu. Karena kalau kelamaan boring juga. Kayak pasukan kalau terlalu banyak latihan capek juga ya. Jadi itu bagus banget menurut gua, dan diselingi juga dengan istirahat dan ada entertainnya seperti yang kalian saksikan, joget-joget para pemain merayakan sekaligus ulang tahun Ketua Umum Erick Thohir. Nah, di presscon tersebut pertanyaan pertama itu yang menanya itu soal Eliano dan Walsh. Seperti yang sudah kita analisa bareng-bareng sebelum ini, kalau Eliano Randers jelas dia sedang menanti kelahiran atau ya kedatangan anak keduanya. Dan Patrick Kluivert mengatakan I'm happy with that, of course ya. Jadi jangan lupakan, boleh kalian fanatik merasa paling fans dari satu klub atau timnas, tapi jangan lupa menurut gua yang ngikutin bola ya belum terlalu lama, di atas sepak bola itu ada yang lebih penting ya, keluarga dan juga nyawa kalau menurut gua ya. Kecuali kalau kalian merasa itu yang paling top ya it's okay juga, bebas aja kita. Nah dia bilang seperti itu, I'm happy with that. Dan Walsh juga sama. Ini kita udah prediksi berdasarkan info dari pelatih Yokohama, dia absen 6-8 pekan. Ya logikanya kalau 6-8 pekan ya udah nggak mungkin gabung. Dan terbukti memang seperti itu. Dan kemudian gue langsung lompat aja pertanyaan berikutnya soal apakah ada penambahan pemain. Ini pertanyaan sebenarnya diajukan di pertanyaan ke-8 lah. Jadi ini ada 11 poin nih kurang lebih ya. Ya pertanyaan ke-8, no new players. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan Pak Sumarji di Hotel Fairmont kalau kalian nonton. Kemungkinan dari 32 pemain ini nggak ada yang berubah, artinya hanya dikurangin yang memang tadinya dipanggil tapi cedera atau nggak bisa main lah, seperti Eliano Randers kan tadinya dipanggil kemudian nggak bisa, dan sama Septian Bagaskara gitu. Jadi hanya dari pemain ini aja nanti disortir 30 ya, nanti pas DSP 23 gitu, seperti itu kira-kira ya. Jadi kemungkinan sama gitu. Tadi juga mau bikin kuis soal ini nih tapi kayaknya gampang dijawab ya, jadi nanti masih ada kuisnya. Anyway kita lanjut. Pertanyaan kedua soal China Trap. Jadi bagaimana nih, berkali-kali juga sudah kita ulas nih. China itu terutama ketika menghadapi Indonesia dia tahu sebenarnya secara materi mereka di bawah, sehingga mereka lebih banyak menunggu, dan itu dilakukan dengan baik saat mereka mengalahkan kita 2-1 di Qingdao. Nah dia ditanya soal itu dan Patrick Kluivert mengatakan we already analyze, dan kita sudah membangun kembali struktur timnas ini. Jadi intinya dia sudah memiliki serum lah ya untuk mengantisipasi situasi ini. Dan berkali-kali juga kita sudah bahas kemungkinan China ini akan banyak menunggu. Nah seperti apa nih langkah yang mau diambil oleh Patrick Kluivert ataupun oleh Alex Pastoor? Ya apakah akan mengambil inisiatif kemudian lebih hati-hati ya, dan juga lebih percaya diri. Kenapa? Karena ada Joao Pelupessy, jadi kalau kena counter juga aman. Atau kita juga sama-sama nunggu nih, kemudian mencari celah. Nah ini yang kita akan tunggu menarik ya, karena mereka pun sendiri mungkin juga masih berdiskusi atau mungkin udah tahu tapi masih melihat juga situasi terakhir. Karena ini ada kaitannya dengan kemungkinan nanti China dengan kondisi di lapangan seperti apa, bisa juga berubah ya dinamika di lapangan. Oke. Yang ketiga, soal kali ini pertanyaan ditujukan ke Bang Jai, kapten kita. Jadi ditanya soal Emil Laudero. Nah dia mengatakan, ini juga udah gue sampaikan ya di Kompas TV waktu itu, dua-duanya sama-sama main di Itali ya. Tentu secara vibes mereka sudah paham ya. Dan for your information aja, Emil ini pernah main di Venezia berapa tahun lalu. Walaupun saat ini mereka bermain di dua kasta yang berbeda. Emil dipinjamkan ke Serie B waktu itu, sementara Bang Jai main di Serie A ya. Tapi mereka ya pasti kolamnya sama, dan Jai sendiri mengatakan sudah melakukan kontak bahkan sebelum naturalisasi gitu ya. Logikanya pasti Emil telepon teman-temannya lah, kolega-koleganya yang paling dekat. Siapa ya, Jai Itses ya, walaupun dia pemain keturunan dari Belanda tapi kan main di Itali ya, mungkin bahasa Italinya juga udah lancar. Emil kan bahasa Italinya bagus, emang bahasa ibunya gitu. Jadi dia intinya udah kontak. Jadi dibilang to be honest, gue sekarang kenal banget sama dia, dibilang gitu, kata si Jai. Jadi nggak ada masalah, dan mudah-mudahan ya kita lupakan masa lalu. Kalau kalian setuju ya, taulah ya soal statement bokapnya segala macam gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi penabisan dia ya, bahwa pada akhirnya dia akan memberikan sesuatu buat Merah Putih, buat kalian semua, buat kita. Oke, lanjut. Nomor 4, ini pertanyaan template dari wartawan. How's the training center? Ya dibilang happy, bla bla bla, senang, dan tapi dia bilang masih ada few days nih untuk preparation. Jadi ini final preparation. Hari ini besok, hari ini tanggal berapa? 2 ya. Hari ini, besok, lusa, dan
hari H-nya nanti main tanggal 5 ya. Kemudian nomor 5 soal Beckham dan Lily Pali ada yang nanya. Ini ke Jai ditanyakan. Nah, lagi-lagi Jai ini memang seorang leader yang luar biasa ya, dan sering banget gue memberikan referensi soal gue pertama kali ketemu dia nih di Jeddah. Saat itu kita pertandingan pertama round 3 di ruang preskon, Sintayong datang bersama Jai. Gue kaget, oh ternyata dia nih yang nemenin Sintayong kan, dan ternyata dia juga ditunjuk sebagai kapten, which is pas gue lihat, gue berbicara sama dia, nanya semua soft spoken, public speaking bagus, sincere ya. Ketika dia dikasih hadiah dari seorang fans di Venezia kalau nggak salah juga, kalian bisa lihat ketulusannya. Jadi mantap lah jawaban dia. Jadi dia bilang gini, Beckham dan Lily Pali they have a quality, even though meskipun mereka tidak bermain di Liga Eropa, tapi mereka punya kualitas yang bagus. Dan gue rasa sebaiknya seperti itu ya. Dan gue rasa Beckham juga sudah menunjukkan itu di Persib Bandung ya, walaupun ada debatable segala macam, tapi gue rasa dia punya kelebihan yang mudah-mudahan nanti bisa ditunjukkan ya. Kemudian Lily Pali juga meskipun musim terbaiknya adalah musim lalu, tapi dengan segala disiplin dia, kemudian juga senioritas dia, mudah-mudahan he can bring something, dan gue punya feeling dia akan starter ya, feeling gue. Kita lanjut ke nomor 6 soal set piece. Nah ini juga seperti yang udah gue spill sedikit ya, ternyata ada yang spill lebih parah lagi. Ada videonya para pemain itu lagi latihan anti set piece, jadi mengantisipasi set piece lawan. Ada videonya, itu yang gue bilang buset deh, ini ada aja yang bocorin ya. Sementara gue kemarin bilang hanya spill kecil aja, mereka mengantisipasi tanpa gue kasih lihat rekaman videonya atau situasinya seperti apa begitu ya. Intinya memang ada, itu memang ada, emang gue tahu mereka latihan anti set piece, karena kita tahu kita beberapa kali kalah bola-bola udara terutama dari Australia. Kita kena 2 kali dari tendangan penjuru ya, golnya Lewis Miller dan juga Irfan Jackson. Nomor 7 pertanyaan template soal supporter, apa yang ingin Anda berikan ya, hasil positif udah pastilah. Nomor 8 tadi udah soal no new players, nggak ada pemain baru yang masuk terkait pertandingan lawan China dan Jepang, bukan new players naturalisasi ya, bukan. Kemudian soal Kevin Dix juga sama kondisinya. Jadi gini, kemarin kan dia udah landed pagi-pagi. Nah, tapi dia ternyata kalau dari pernyataan Kluivert ini ya, belum 100%. Karena dia mengatakan, kami masih nanti akan memantau terus kebugaran dia sampai dengan hari H. Gitu, ini yang gue bilang, kalau dia bugar 100%, kalau dia main 90 menit, bugar 100% kemungkinan besar. Tapi kalau dia main yang 45 menit, kemudian cuma sekitar 70 menit, berarti kemungkinan besar dia belum fully 100%. Dan dari pernyataan Patrick Kluivert, berarti dia memang belum 100%. Mungkin juga enggak 60%, mungkin 85%, 90%, dan mudah-mudahan masih ada beberapa hari lagi, mudah-mudahan semakin baik, semakin fit, dan mungkin dengan vibes di antara teman-temannya, penyembuhan itu bisa lebih cepat ya, karena sakit itu kadang-kadang bukan hanya fisik, tapi kalau ada dukungan dari orang-orang yang kita sayangin, bisa akan mengakselerasi atau mempercepat proses penyembuhan. Oke, karena kita nggak ada lagi nih bek kanan yang benar-benar mumpuni ya, dengan segala hormat dengan Asnawi dan Yakob yang lebih punya agresivitas dalam menyerang. Kemudian nomor 10 soal personalnya Patrick Kluivert. Jadi ada satu wartawan nanya, dibilang saya baru ke Oxford United dan saya bertemu dengan Ole dan Marcheng. Dia mengatakan Ole itu bilang dia senang dapat pelatih Patrick Kluivert. Mungkin selain orang Belanda ya, Ole katanya bilang ya senang karena Patrick Kluivert adalah mantan seorang striker dunia, sehingga dia banyak belajar dari Patrick Kluivert. Dan Marcheng mengatakan dia seperti father figure gitu loh. Jadi Patrick Kluivert mengatakan ya it's good katanya, glad to hear that katanya, senang mendengar itu, dan mudah-mudahan karena dia sebagai pemain dia bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh pemain, dalam hal ini mungkin Ole ya sebagai pemain depan atau sebagai striker ya, finishing. Kemudian yang 11 antisipasi pemain tertentu di Cina. Jadi siapa pemain yang mungkin dianggap patut diwaspadai gitu. Sebenarnya sih harus ada satu, Wiley. Ini striker gaek mereka, top skor juga, cuman cedera gitu. Jadi at one point Patrick Kluivert mengatakan enggak, gue nggak terlalu memusingkan ke satu pemain. Ini masuk akal juga jawabannya. Kenapa? Karena bisa aja berubah kan line up-nya. Tapi gaya bermain itu jarang berubah. Jadi yang dia analisa adalah gaya bermain. Ini yang akan diantisipasi dan sudah dipelajari. Kemudian next,
Nah ini nomor 12 soal kemana Bang Jay akan berlabuh. Dia bilang now I'm still Venezia player and let's see what happen gitu loh. Jadi kemudian MO-nya mengatakan let's focus on this matters. Jadi mari fokus ke soal TC-nya aja gitu loh. Jadi ya dia belum mau spill lah kemana dia pindah dari apa atau nggak pindah ya, tapi kita semua dengar isu-isunya dia katanya ke Inter Milan ya, kita tunggu aja seperti yang dibilang let's see what happen. Gua rasa itu ya terakhir template ya bagaimana persiapan di Jakarta, ya udah pasti mereka akan latihan kemudian official training seperti yang gue bilang. Jadi setelah bumper out gua akan gelondongin video yang direkam dari seorang teman gua. Supaya ada autentifikasi walaupun mungkin suaranya kecil dan nggak ada translation ke dalam bahasa Indonesia. Alright, ini video gue lumayan lama. Mudah-mudahan ini agak menjawab juga beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang mungkin juga sudah menonton sepenggal-semenggal dari pernyataan Patrick Kluivert itu. Jadi ini gue translatein bulat-bulat press conference yang berlangsung sekitar 10 menit di Bali kemarin ya, kurang lebih 24 jam yang lalu. Alright, terima kasih teman-teman. Selamat menanti, selamat deg-degan dan semoga kita meraih hasil positif di GBK 5 Juni nanti. Adios. Our national team captain, Jerry Tes. Hello. Hello. Hello, everybody. All right, good afternoon, everyone. Welcome to our short press conference session. We'll be conducting your session for today for the next 15 minutes. You can ask anything you want, everything about the training center during our stay in Bali, to our captain and also the head coach. And yeah, let's begin for our first questions. Just raise your hands. And okay. Maybe our first question is have Eliano and Sandy Walsh been replaced, and who the players been replaced? Eliano and Sandy Walsh. Yes, good afternoon, everybody. Elena has been replaced. We recently father for the second child, so I'm very happy for him. And Sandy Walsh is not 100% fit from the 2 years that are coming, so now the players, well, everybody has not been the brothers Sayude came in the group, and a few others, of course, as you may know. Okay. For other questions, just okay. That's one. Sam. Sorry. Hi Patrick. Last time Indonesia played against China, Indonesia had a lot more possession than China, but still fell into the trap. How did you prepare your team to make sure this won't happen this time? Yes, we discussed a lot regarding China. Of course, we analyzed China very good. Unfortunately, that we didn't have the result that we wanted. I was not there, unfortunately. But now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good. We studied them very good. So I'm confident that we can have a very good result against China. Nice. And Jay, this time a different goalkeeper will be behind you. What do you think the differences are between Emil and Maarten, and how did you prepare for this game? To be honest, I know Emil a little bit now because he plays in Italy, and we had a lot of contact also before he did the neutralization. And so far I've only played with Maarten, so I cannot really say what the real big difference is, but we are very fortunate to have multiple goalkeepers, not only them, but also we have other goalkeepers who are really good, so really fortunate to have a lot of choices, so it will be a difficult choice for the coach when everybody is here. Thank you. Alright guys, I think for another person. The new one. Yes. Thank you.
to Coach Patrick. How was the training camp in Bali and what are the positive takeaways from it? Well, first of all, I'm very happy that we could have trained because the last campaign we didn't have time to train, and the training camp was very good. We trained various important situations where we're going to face also in the game. So very happy with the effort that the people, the players did, and the execution of what we wanted to achieve. I think the players did it also very well. So I hope to see Pepe in the game, of course. And we have still a few games, a few days prepared to the game. The next question is for team. There are several new players are joining the team, like Beckham and Lipoli have joined the squad. And what's your opinion on them? What's my opinion about them? Yeah. About all the new players? Yes. Well, I've trained with them now a couple of days, and I think the quality is really high. Even doesn't matter if they play in Europe or they play in Indonesia. You can see the level is really high, the intensity is really good, and what the coach said, we trained in a really good way this week, and it helped that we were together for a long period of time, so we can work on the details. But yeah, all the players, what I said, they are good. They bring in the intensity, they bring in the fire. You can see the fire inside them when we train. So I think that's really good. Alright, so now taking another questions. Oh, another person. Okay, that's one. The black one. Coach, the next training is will be held in Jakarta. What is the main focus of your next training? To do exactly what we did here. Only there's a few days less to train, but as I told you that I'm very happy that I already see the things that we want to see, but we need to specificate the things. We're going to train also even more set pieces, and that's it. Then we are ready to face China. Alright, everybody. Anybody else? Any other questions? Can I add one question? What is your hope for the supporters? The hope for the supporters to have a good game. Of course, first of all, the result needs to be positive, and if we can play the game that we want to play, then I think the fans can be very satisfied. So the first of all is the result, and then the style of play is second. We still have 8 minutes left. Coach, Yes, please. no more new players, coach. In this game play. We have enough players, so Yeah. no new players. No new players. No new players, because I only can have 22 players on the list. So actually a few players need to follow up, and that's always a difficult thing for a coach to do. But I have to make choices, and what in my eyes is the best team I pick. About the Phoenix, he just arrived in Jakarta. So you contact him about this condition, maybe? Well, the last game he played 45 minutes, and I have daily contact with him. And he just landed in Jakarta today. We're going to analyze how fit he is for the game. But again, we have a lot of players who are in form. That has to be like this. The players have to make me a very difficult job. That makes the team stronger, and that's what they do. Everybody wants to play, and that's positive. Okay. Alright. So about two games against China and Japan, how many points AJ you won? I think it's clear what we want, but we're gonna have to see what, in the end, how many points we get. Okay. Before we wrap up the session, we still have 5 minutes left. Is there anything you want to ask? Alright, Sam, you again. Yes, sure. All right, Patrick, a couple of weeks ago I was in Oxford and I had a chat with Marcelino and Ole, and I asked him what kind of manager is Patrick. And Ole said he was, of course, as a striker, very satisfied with you as a striker, as a manager, because you understand what he needs. And Marcelino said, I thought it was interesting that as a manager, you're sort of like a father figure. So I wanted to ask you, how would you describe yourself, your style as a manager? Well, that's good news. For
For me, the most important thing is that I speak out of experience. I know what's going on in their minds, and I try to help them not only in the game but also outside the game, because we want to have the best out of every player. And I've been in that situation, so I know what players need, and I try to give them. And I think that's the most important thing. And where the players need help, I'm the coach there for them to help them. Thank you. Patrick, Yes. do you have any specific players from China that will be anticipated? Because first match Indonesia has lost 1-2. You know, it's difficult. It's been a long time that they played, of course, and of course I don't know the players by name all, but I know globally how they play, and you don't know if they play in the first 11 or on the bench, but globally in big lines I know how they play. But I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us because we are playing at home. We have to play dominant game, and they have to. Be careful what of us, and we of course don't need to underestimate our opponent. But I think that China needs to be aware what we bring to the table. Italian media have linked you to Inter Milan and Como in next season. What your response about the rumors? He's got an extra telephone, so watch out what you say. For now, I still have contract with Venezia, but we'll see what happens. Easy answer. It's a very, very correct answer, Jeff. Let's stick with the game against China and Japan, please. For Coach Patrick, after you come back to Jakarta, what are your plans before the match? Well, as I said, we're going to continue the way we work, to specificate the things that we want to see on the pitch, and look at the pain points of China where we can take advantage of the play of China. Well, guys, before we continue the session, please, there's no media to broadcast it lively. We don't allow any media to broadcast it lively. So please turn off your cameras if there's any one of you to broadcast it live. Alright, let's continue for other questions. We still have 4 minutes left. No questions. Alright, guys, so we can wrap up here. Okay, thank you. Yes, I want to thank everybody.